हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं लंच लेके फिर आ गई। तो लंच में क्या क्या है देखते हैं। दोस्तों आज की मेनू में है खिचड़ी, बैगन फ्राई, हिलसा फिश फ्राई, ये है झींगा करी और ये है सैलेड। तो चलिए दोस्तों खाना शुरू करते हैं। बैगन फ्राई, ये फिश फ्राई, बहुत टेस्टी है दोस्तों। झींगा करी बहुत स्वाद है। दोस्तों आज बारिश होता है बहुत बाहर, इसलिए खिचड़ी खाने का दिल कर रहा है। बहुत टेस्टी लग रहा है। बाहर ठंडा, ठंडे में खिचड़ी खाने में बहुत मज़ा आता है। गरम गरम खिचड़ी। दोस्तों बारिश में किस किस को खिचड़ी खाने का दिल करता है कमेंट करके जरूर बताना।
मम्मी दोस्तों जितना हो सके हर रोज़ रोटी खाने के टाइम पे सलाद ज़रूर खाइएगा। दोस्तों आज की वीडियो यहाँ तक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग भी रोज़ रोज़ अच्छे से खाना खाइए और हमारी वीडियो देखते रहिए। हमारी चैनल फूड विद मिताली को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय।